Hey guys, welcome to my digital diary. Good morning. Today is a celebration of Buwan ng Wika, culmination sa Maika Elementary School. I'm with the kids, assisted by Ate Maymay and Mimi. Guys, dalaya. Unsa man today, dalaya? Unsay naa today? Unsay naa today? Magunsa man sa isyon. Unsa man imong suot sa Buwan ng Wika. Buwan ng Wika. Wow. Meet my sister. This is Teacher Yani. And we're getting inside para mag-prepare kaya wala pa yung makeup na si Zalea. And si Naruto kailangan pa ilisan. Hi, Miles! Hey guys, today we're here sa school, sa akong anak sa Maika Elementary School. And they're celebrating a culmination for Buwan ng Wika. Hagard kog atiman sa mga bata. Tulong mi kabuk nag-atiman kay malate na sad mo. Nami rin sa classroom sa akong ate. So my sister is a teacher here as well. Ano yung classroom? Oh, nindot kailang facility, nasa live TV, nasa live speaker. And the entire classroom is conducive for learning. Wow! Full of charts that the kids will be kuan ba ka now? Kuan na ko eh. Pero ma-remind sila of everything like maayong hapon, this kind words, kani mga greetings like maayong butag, dayon kamo, salamat. Makamikaw ni nani no. So sa una dili wala ta kasabot ani tanan. At orang nabalan ani sa una kay decorations yun siya. Nana sila aral pan, so wala na gitong hikasi sa una hikasi pa man ato siya. Si Jose Rizal nga mo ang pangarap ni Naruto na maging. Feeling ako ang anong dyan ni Naruto is mahimo nga chick boy pareha ni kuan. Jose Rizal. Pero mag-video ta karon sa dito sa ilahang stage. Kung sa nahitabo sa ilahang Christmas party. Buwan ng Wika. Hi, ma'am! Ay nagulat sa Inday. Diya ka din. Dari ka dali mag-makeup ni Zalea. Baka kayo mong sinina, Ate Miles. How kayo? Backstory sa why I choose Maika Elementary School for my kids. So, I decided to send my kids to Maika Elementary School for several meaningful reasons. Number one, family support good. Kay my sister is a teacher in this school, and so I know someone I trust can always look after my kids, especially since I am not always around. Kaduha is quality teaching with the heart. The school may be small, but the teachers here have big hearts and are truly smart. With fewer pupils, I love how they can give more attention to each child and almost like one-on-one jud ang teaching nila. Katulo is ideal ang location para nako. And the school is not too close and not too far from our home. It is beautifully surrounded by rice fields, which makes the environment peaceful. Tapos feel sad kay nako ang safety, and of course nako'y peace of mind because of that. And because the school is tucked away from busy roads, it feels safe and exclusive. There are no cars passing by, so I have peace of mind knowing my kids cannot just wander anywhere. For me, these reasons make Maika Elementary School the best choice where my kids can grow, learn, and be safe. Alright, so humanata. Mauna ng forma ni Naruto katutubong igurot. Very nice. So, na-anticipate na nako na iyahang forma how it would look like. And kay Zalea as well. So, I was thinking a lot of kids will be wearing the same. And maunang nagkana akong gipilian kay Naruto. And kay Zalea, since I wanted sad nga makita siya mga dalagang Filipina. So, even though I'm already expecting that other kids will be wearing sa kana nga sininaan, pero ako na lang gilahi, no? Tanawa iyang ulo sa kwintas and kanang ibutang sa tiil and everything. And I'm so happy they were both chosen nga isa sa mga magandang kasuotan, no? Nanalo sila pareho. And this is my niece, Danica Miles. Ayan, you've seen her multiple times sa akong mga video. Dalagang Filipina, Kadzay.
Ganun pa. Busy kay ang Vice President. Hi, Vice! I state your name. Shout out kay Ate Maymay sa pag-atiman sa mo. Gihigtan akong tie box ang pintas na Zalaya. Gikan pa na sa lantern, ha? Na, ako na i-vlog ate. Hello! Niabot na ang barangay captain. Ay, babae ang barangay captain. Ang power sa mga babae. Magsugod na dahil few moments later. Wow! Grabe, bay! Ug sa dihang niabot ni si Nukera. Classmate ko na siya sa una pag high school. And diba? Ang imong classmate na ader eh. Wada mga classmate sa elementary sa school. Unsaon to paglakaw? Unya kay gigutom ang kay ko ni diretso ko sa opisina, anak ko kabaginaw. Mga unta diri sa office. Na ako'y gimingawan diri sa office si Sir Rickson nga mao ang dati nga principal diri ang school, very cool, very smart, very happy person na kaayo to good si Sir. So we're close na ni Sir sa una pa kay friends sila sa akong ate, classmates sila. Hi, and hello di ay. Hi. Hi, magkikaon ka sir ha. Ayaw di ma. Day, pamilya ni mo gamit day. Mukaon jud ko, bahala ka dira. Hello to Sir Adam Tixon. Classmate mi ana ni Sir sa una high school. Nan teaching staff si Sir Deare and gabi ra na sa mga single diha, single papad na si Sir no. Pwede ra ko ninyo ingnon kay ipalakad daw Sir. Pero mili na ko diag sudan ng daghan, actually daghan og food. Mao siguro ang Tupperware ni ate yan iyang gipasudlan kay para pag naay sobra nga sudan diretso ra ni alsahon ni mga Tupperware. Diba tay? Magandang araw po sa ating lahat. Sa ngalan ng buong pamunuan at ng mga kalihok sa pagdiriwang na ito, isang taus-pusong pagbati at pagpupugay sa mamuhay na ilalim ng nag-iisang Thanking sa mga new elected officers. And akong auntie is Vice President. Kunuhay siya dihan. You know what's the funny part? Kay sa iyang mga anak, she weren't active sa mga sa PTA. Pero diri sa akong mga anak, siya ang nahimong mother. Kaya siya maang guardian. No? Salamat auntie. Labanin lang diya ang pagbadlong ka na roto. And grabe kayang humidity and of course, pinagod tas Pinas, parte yung inita, no? Antos, tarara. Darren H. Tumlan. Ganyan ako siya, huwag na mag-smile ka dito, wadyo ka, nag-smile. Mga represente, bawat baitang. I know every parent wishes to be present at their children's school events and every little milestones in their lives. You know, these moments are priceless, and for me, this one is extra special and rare because I don't always get the chance to be there because work and responsibilities often pull me away. That's why today my heart feels so full of joy and gratitude. You know, being here gave me the butterflies and beautiful reminder that I am a mother, a parent, and that this role is the greatest blessing I could ever have. Wow, just wow.
Kiss gid mo ron kay igda ko din mo kiss na ko. Hi day sa akong inaanak, which is the star pupil of the week sa grade 4. Hello Bing Bing. Nostalgic kay ni nga music kay kabalo ko kitang tanan wa jud ta ka memorize ani sa una napatakar. Napatakar jud ta kanta ani sa una. Oh kani mga preschool na sila. Diba? So, preschool ba lang gitudloan na tapos na grade 6 na lang. Wag pa memorize. Hello. Siya pangalan sa imong classmates? Kinsa na imong classmates? Si? Si Jenny Grace. Kinsa pa? Si Ivy and si Rose Ann. Si Jevian Food. Si Jay. Si Marco. So most of the time, kani nga mga name ako madungog ka sa Leia every time magkwento siya about sa school, and I'm happy to meet them. Ayan, so cute. Hello ka Ma'am Shari. Thank you so much ma'am for not only teaching the kids but also for instilling in them the values they need as they grow. I truly salute to your patience and your outstanding teaching style, which I've seen it how Zalea learned a lot, which has helped her and other children learn faster and better with so much joy. Yeah, I am very deeply grateful for your dedication and the love you pour into guiding Zalea and her classmates. Among parents, teachers, and the school community has greatly enhanced the holistic development of our learners and contributed to the success of this school year. During this 50th day of August 2025, during the celebration ng Buwan ng Wika, oath-taking ceremony and SPTA General Assembly of Micah Elementary School. Kay Buwan ng Wika, obviously, naag yung mga pagkaon nga Filipino foods. Pero ako kaon na. General Assembly of Micah Elementary School. Okay pa ba mo diha? Kung saan mapatagpuan ang tinyas ng perlas ng silangan, nagniningning sa buong katubuan. Taglay ko ang ng silangan, mangbayan o lungsod, maging timog, hilaga at kanluran, ang Pilipino ay namumukat, sama-sama natin. Big thanks to you, Ma'am Flor, for always giving your best to the grade 2 students, grade 2 pupil DI, especially for handling my super duper energetic son, Naruto. I know it takes extra patience and energy booster good to guide him and the rest of the kids. Being a teacher is not easy at all. Sometimes parang roller coaster ang imong sanity, bagay left and right ka, you have to manage it, but still ikaw, you manage to pour your love, effort, and dedication just to make sure the kids learn and grow into good little humans. Saludo kaayo minimo ma'am and to the other teachers as well, not just teaching lessons or surviving adventures every single day, good. Another backstory na sa so I decided to film ang mga nahitabo sa school sa mga bata. Kay I recall katong dito mi nagtanami sa TV kami nila Naruto and Zalea, and I posted
his video sa YouTube, and he was only 2 years old that time, and he was so happy. And ana siya na kung nga ganahan kay ko mami nga mag-watch me na apa, sige siya pangutana if daghan pa ba the video. I told him nga maura ni siya duha ra ni ka videoan. Nabitin kaayo siya, and now when he grow up makita na niya ni. Okay, barong at saya, mayroon din nakasuot na Philippine Yana. To blend in sa program, nakabuutan tag naong diha okay na exact sa sandal. Di kanan. O, taro nga. O, grabe nga. Ay, tagabagyo. Manda inaabot diri, ano? Ikan sa Cordillera. Naabot diri sa make-up. Wow. Naroon tayo po siya. Kanagyan. From Naruto, oy! From animated na tutubo. Kinder, grade 1, grade 2. Kuya, be, so kani isa, ka-unique siya, kani. Katutubong kasuotan, magwatag isa sa tindog tarong boys, kay ang tindog man ang angayan, di ba? Apil na siya. Oh, tindog tarong. Kani. Oh. Atong tanaw na ang hapsay, ang porma, ang tindog. Okay. O katong isa. Okay, sige na ang uban. Sige, okay. Ang wala na pili sa naog. Ang wala. Congratulations sa mga nanalo. Okay, ano na ka-perlas? Ayan. Oy, sibog ka rin at sibog. Okay, tama na. Okay na. Pinang. Bisan ako ang mamili anak, maglibog ko kansa pilion anak nila kay mga angayan kaayo, very cute siya. Oh my god, look at them. Kung iyon na itong mga sinina karon angayan pa ba kaya init magkaayo. Pero grabe kalami tan-aon sa mata gyud, super. Napilian si Zalea and mo na sila hello. Nangayo nag-juice si Naruto pero wa jud ko gahatagan na nilag money. Pero pag abot sa papa, si Papa Pilbert o ka Mama Yenny, dapil di gud gihapon kay palaban man gina sa mama. I'm so thankful sa kong Kuya Pilbert ug sa kong atiyan, grabe gyud. Og ang ilang anak si Ate Miles napili pod sa magandang pasuotan. Ayan si Ma'am Flor, iyahang mga estudyante ni. Oh, gwapa kaayo. Si Ma'am bisag nagtalikod. Picturean niya iyahang mga estudyante na napili mo ni sila. Oh, cute kayo. Oh my God, so cute, good. Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Yan na ang culmination and time to eat na. Nanami sa office. Siyempre kaon na. Thank you for watching, guys.